Assalamu alaikum wa rahmatullah. Anga foli be bela jele ka damne Mali la fo Mali kokan. Bi vendredi le 11 mars 2022 san bafla ani mugani fla yan soro Bamako Mali la Kalabankura. Bi anga wajulu keme ani mugana 120 prêche hebdomadaire Kalabankura ya. O be ben yahudiya ga san baduru keme wolonvla ani bishegi ani flama 5782. Au bébé chrétien, ça en bas fla, moi en fla 2022. Oui, Mamadou Gang a maran sam narata Madina. Slama wa jate la bébé ça en bas kele kemenani binani ani saba. 1443. Oui, on sera Bamako Mali Kenya konala. Solle ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam. An sigira tuguni. Ka be an ka sigili kɛmɛ ani mugan. Ka daminɛ novembre 2019. Kana se bi ma. Kosɛbɛ. Ma téléphone yi minɛ. Voilà. Alhamdulillah. Naam. Donc jate kun ye jumɛn ye? Naam. Parce que dɔ bɛ désordre mɔgɔ don. Awɔ. Ale bɛ aw ye don min. A b'a kɔnɔ wolola o don de. Awɔ kɛ. A b'a kɔnɔ aw kɔntana dɔrɔn a t'a dɔn laada don quoi ko a ye micro ko an y'a k'a ye vidéo kɛ quoi an b'a vidéo kɛ nin ye laada de ye prêche hebdomadaire don a bɛ kɛ waati bɛɛ juma o juma n'an bɛ nin na donc ala sera k'o 120 yira an na bi an ye min fɔ donc an bɛ kuma karamɔgɔw fɛ bi tuguni parce que bi kunfinw man kan tɛ ka waaju karamɔgɔw yɛrɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kuuru d'u ma k'u waaju n'o tɛ kunfinw tɛ o kunfinw tɛ ɲɔgɔn na fiyewu kunfinw t'a dɔn u t'a dɔn fiyewu mais minnu b'a dɔn ka ban a fɔli ma olu de makari bɛ yen donc an bɛna fila fila fɔ dɔɔni yanni an ka taa n'a ye ni kelima fitinin bisimila. An bɛna kuma mun kan bi féminisme an ye thème in ta waati min na o y'a sɔrɔ action dɔw bɛ yen olu tun ma kɛ semaine kɔnɔ parce que an ye thème ta fɔ semaine kɔnɔ yan fɛ bon tile dama dama tun b'an ni juma cɛ bon action dɔw kɛra o kɔnɔ donc hali n'a sɔrɔ kun tɛ thème kɔnɔ an b'a fɛ ka kuma o kan dɔɔni yanni an ka don thème kɔnɔ alimami dɔ ka audio bɛ minnu na n'o ye a bɛ ka cɛ ni musoya ɲɛfɔ position ani tabalini kunkɔrɔdonnani de a bɛ taa bon ni mɔgɔ ninnu anw y'a u qualité fɔ yan mɛnna maa tɛ yen mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛbaga ye mɔgɔ min ye mɔgɔ fililen fo ka bɔ karamɔgɔ la karamɔgɔ min ko k'a bɛ ala ta fɔ ka ban ka kuranɛ datugu k'o to yen k'a ni sago fɔ a n'a karamɔgɔ ni sago o de bɛ nin sugu kɛ o n'o tɛ nin ye kuranɛ aya de ye tabalini ala de bɛna ni ala ye i ka c'est à dire o position ninnu fɔ a ye tabalini kɛ tan a ka di quoi ni ala y'o fɔ bɔn bɛɛ b'a dɔn ala yɛrɛ tɛ ala ye. Siga t'o la fiyewu. Bon fɛn fila de b'a la kelen jalaki ka nɔgɔn ni kelen ye o ye jumɛn ye n'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ ye nin kɛ cadre privé de kɔnɔ comme yɛrɛ bonyamɔgɔw don n'i ye hali nin ka numéro ta k'a wele sisan k'a fɔ bɔn i ka yafa deli mɔgɔw fɛ dɔrɔn i ka tɛmɛ ni a b'a fɔ comme c'est à dire a tɛ sɔn quoi a tɛ sɔn fiyewu b'o de la a b'a fɔ tan comme a fana ma fɔ dogolaw bon n'a sɔrɔ la fɛn in kɛra cadre privé de kɔnɔ i n'a fɔ a n'a ka kalandenw cɛ a y'u fara ɲɔgɔn kan u tɛ kɛli ɲɛ dɔn o dun tɛ yen donc a bɛ k'a ɲɛf'u ye o cadre privé o tɛ yen yɛrɛ maa yɛrɛ t'i ka maa sɛbɛn ɲininka
k'a fɔ bon n ka cɛ a bɛ kɛ fɛn muso ko bɛ kɛ cogo di o fɛn tɛ fiyewu n'i ye mɔgɔ min ɲininka a la a b'a fɔ n ka cɛ i panna kojugu dɛ e nana ne de ɲininka o la i fa tɛ yen wa a fa bɛ yen i kɔni wolola i kun k'i fa ɲininka a ye position jumɛn kɛ laala a bɛ se ka échantillon d'i ma kosɛbɛ a kan ka kɛ ten de donc n tɛ diinɛ kumaw ye o tɛ fiyewu nin ye dafaraliya kuma ninnu ninnu bɛ livre dɔw de kɔnɔ a livre b'an bolo a mɛnna u bɛ nin kɛ mais u tɛ sɔn k'a kɛ publiquement parce que mɔgɔw bɛna ta ka taa yira mɔgɔw la u b'u dogo k'a kɛ bon n'a sɔrɔ a y'a dogo k'a kɛ a t'a fɛ a ka bɔ donc o ka nɔgɔn dɔɔni ni n'a sɔrɔ a y'i jɔ ka wajulu de kɛ k'a fɔ minibaro la o fɛn fila de don dɛ a tɛ kelen ka nɔgɔn ni kelen mais a fila si man ɲi bon expérience jumɛn b'ale la donc ça veut dire que ale ye o expérience de b'a la quoi a ye nirvana atteint o kuma na nin ko ninnu na a ye nin bɛɛ kɛ tabali ni fɛn bɛɛ donc a ye expérience a b'a fɛ k'a tila ni mɔgɔw cɛ o de bɛ sɔrɔ n'o tɛ ne ma kun ye ninnu na ni diinɛ kuma ma ban ka se o kuma na cɛ ni musoya kɛcogo la o kuma a bɛ mɔgɔw bali ka taa porno lajɛ mun na sisan kɔni dɛ nin ye porno kan de mais seulement voix de don quoi fa yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko ni a bɛ ko ni cɛ ni musoya bɛ kɛ ko ni kulekan t'a la ko o man di fiyewu a b'a fɔ ten donc ne mun kuma ni nafa ye jumɛn bɛ se an ma nafa foyi t'a la yali mɔgɔw kun kɛn bɛ ka pose de ta k'u tɛ a ɲɛ dɔn ko fɔ karamɔgɔw ka musoko walawala wa ayi o tɛ tiɲɛ ye jardin d'enfant lajɛ kɛ o den fɛn o fɛn bɛ e de ye position fɔ olu fa ye ayi ko dɔ de ni problème dɔ de don problème bɛ société kɔnɔ karamɔgɔkɛ bɛ se ka formation kɛ mɔgɔw kun pour que mɔgɔw k'a faamu mais ni problème ma deli ka créer diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ de ko cɛ ni musoya bɛ kɛ cogo min maa ti maa tigiw la n'i ye sin don den da a b'a min ka sɔrɔ i m'a fɔ a sama quoi n'i y'a sama i b'a sama ni finesse ye i b'a bila dɔɔni o la sinji bɛ taa aw delila ka maa ye k'o expliquer denkɛrɛnin yan bon cɛ ni musoya bɛ ten de bon an t'a fɛ an yɛrɛ a ye kuma dɔ fɔ a ye tabali yɔrɔ min fo ka ne maloya wallahi bon vraiment a ye nin ko sugu dabila nin bɛɛ mun nana nin bɛɛ ye aw bɔra ala ka kitabu kɔnɔ n'aw bɔra ala ka kitabu kɔnɔ et puis kalanden karamɔgɔ tɛ se ka position fɔ kalanden n'a sɔrɔ o man di kalanden ye don namaraniw bɛ n'u bolo kin k'ulu bɔra ko alimami yɛrɛ de kɛlen kɛ juguya fɔ sisan ko donc o ye ala ta de ye ko bon i ma ye ala y'ale kɛ namarani ye ko ale tɛ se ka tabalinin kɛ a bɛ énervé k'a sɔrɔ ala m'a fɔ bon a ye nin ko sugu dabila a ye nin manamana ni formation ma ban ka se nin ma formation ma ban ka se nin ma alimami donc an bɛ tɛmɛ voilà donc et puis n'i y'a ye mɔgɔ acharnelen don a contre la bɛɛ a fana b'a kɛ mɔgɔw la ni mɔgɔ dɔ de tun ye nin kɛ ni i ye nin cɛ in ye a bɛ mɔgɔw dɔgɔya cogo a bɛ mɔgɔw buruja cogo k'a k'i n'a fɔ ale de ye ala ye e dun dalilu t'i fɛ i tɛ ka kuma ni ala ka kuranɛ ye ni olu fɛ yen nɔ ni mɔgɔ min ye fɛn min kɛ hali n'o ma ɲi olu yɛrɛ bɛ bɛn o kan k'o canoniser i n'a fɔ papu ko di papu ye fɛn min kɛ ala y'o kɛ o ɲɔgɔn na de olu mana fɛn min kɛ ala y'o kɛ quoi olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o baasi t'o la nka ni tɔw y'o kɛ u bɛ jalaki u barada don donc a ye nin ko ninnu dabila nin formation kirikara ninnu nafa wa tiɲɛ yɛrɛ tɛ position ma di alimami ma bila a ka position ɲɛfɔ mɔgɔ ye ɲɛfaralenya don alimami ma bila k'o fɔ sɔli ala nabi an bɛ tɛmɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ donc semaine kɔnɔna na an ni kamitiw ye débat dama dama kɛ kamitiw ye mɔgɔ jumɛnw ye cɛtiribɔla dɔ bɛ ko kante a tun bɔra ka déclaration dɔ kɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ jamana kɔnɔ k'u b'a fɔ k'ala ko tɛ tiɲɛ ye k'u bɛna mɔgɔw sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan bon o y'a sɔrɔ anw bɛ kamitiya ko kalama a mɛnna a livre b'an bolo an y'a kalan mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye kamitiya tɔgɔ sɔrɔ yan de u sɔrɔla ka taa ɲɛɲini mais n'i y'a ye anw y'a kalan ka tɛmɛ a la anw ma don o fɛngɛ ninnu na c'est que an ka girin ni mɔgɔ minnu fɛgɛyara ka don a la ye dɔɔni quoi ko kura tɛ anw b'a kalama a mɛnna donc k'u bɛ ka mɔgɔ ɲini ka débat kɛ n'a ye bon ne taara don an ye débat fila kɛ hakili a kɛra aw ɲɛna voilà donc an ye kuma caman fɔ mais maa maralenw b'u la mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ k'u y'a fɔ ka sɔrɔ u tɛ k'a fɔ ten voilà donc u bɛ kuma o mɔgɔw bɛ yen mais impoli denw fana b'u la minnu bɛ mɔgɔ dɔnni foyi t'u la mais u bɛ to ka kira nɛni ka ala nɛni o bɛ yen quoi pour que ka mɔgɔw dusu bɔ dɔrɔn mais e fa de y'i tɔgɔ da
k'i tɔgɔ da silamɛ tɔgɔ la k'i wolo silamɛ du kɔnɔ ya anw bɔgɔkun k'i fa faga a banna mun a sɔnna k'i wolo k'i kɛ silamɛ ye n'o tɛ anw ta ye ala gɛrɛgɛrɛ de donc olu denw bɛ yen n'an n'olu bɛnna a kana majigin u ye dɛ n'a ni cɛ o cɛ bɛnna min a mako tɛ dalu la impoliya kan ka to ka dɛnni kɛ pour que kan'a fɔ non a ye sabali kan'o fɔ dɛ i fana b'i ta juguya n'a ta ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ ni maa min y'a yira la k'ale ma mara a yira la a ye ka impoliya b'i ta kɔfɛ o de b'a tigi ɲɛ yɛlɛ o fatɔ bɛ siran ni fatɔ banna a fatɔ ɲɔgɔn de b'a siri dɛ donc olu éléments bɛ yen n'o tɛ en dehors de ça an ye débat caman kɛ débat minnu bɛ yen nɔ ni dalu b'u la i n'a fɔ kuranɛ aya dɔw bɛ yen u ma sɔn minnu ma donc an bɛ minnu décortiquer donc o n'a ɲɔgɔnnaw donc an b'o fɛ hali sisan quoi donc a maa ɲɛnamaw an n'olu kɔni bɛ débat kɛ dayɛlɛlen don toujours mais a impolidenw n'aw nana impoliya kɛ a b'a ye nous sommes des plus impolis que vous kɔni anw ka impoliya ka jugu ni aw ta ye donc c'est à dire maa si fa ta tɛ dugukolo ye n'a fɔra ko marabalidenya an ka taa fɛ kɛ parti i b'an sɔrɔ yen donc hakila ko an ye silamɛw ye karamɔgɔ k'a fɔ an bɛna ko ni i donna dɔgɔyalima hukumu kɔnɔ ko an bɛna n daje k'i to yen n'i y'an dɔgɔya an b'i dɔgɔya n'i y'an fa nɛni an b'i fa nɛni dɛ kab'i wolola i ma fa nɛni min mɛn min ma dévierge fɔlɔ quoi n'i ye an ba nɛni an bɛ ba nɛni da i kan i ma deli ka min mɛn kulo donc o tɛ olu tɛ a kana hali sigi o la quoi i y'a faamuya donc o y'o yɔrɔ ye pour que n bɛ kangari parce que a dɔw ye kuma dɔw fɔ voilà bon olu taara o cadre kɔnɔ quoi donc dɔgɔyalima cadre ani attaque personnelle olu idée dɔw de bɛ yen an bɛ ka minnu défend personnalité e ye karisa ye walima e ye karisa ye an t'o la idée dɔ de bɛ yen kamitiya ni silamɛya ni fɛnw an bɛ k'o kumaw de débattu voilà n'o tɛ n'a danna o impoli ninnu ma an bɛ débat kɛ n'u ye non donc o y'o yɔrɔ bannen voilà mais on va continuer en ouvert le dialogue là toujours ka kuma o tɛ c'est-à-dire comité dɔrɔn de o ye diɲɛ maa bɛɛ ye nous sommes ouverts voilà donc o tɛ problème ye donc o débatw bɛ sen fɛ an ye aya dɔw di bon an ye kuma dɔw fɔ ne ka kuma dɔ la ne y'a fɔ o débat nin kɔnɔ n ko n'a sɔrɔla comme u yɛrɛ bɛnna kan ko kuranɛ ma ɲi livre ɲɛnama tɛ ala ko tɛ tiɲɛ ye n'o sabatira bɛɛ donc u k'a kuma to yen u ka na n'u ka message ye n'u ka enseignement ye u ka kuranɛ to yen ne kɔni tigɛra fɛn o fɛn na ne b'a to yen ne tɛ dalu bɔ a kɔnɔ n mago porte t'a la donc mais olu ma se ka ɲɛ kuranɛ kɔ parce que u ka kuma tɛ yen ni kuranɛ ko kuma tɛ min kɔnɔ a tɛ yen fiyewu a kuma t'u bolo voilà donc o la ne y'o f'u ye bon u ka mɔgɔ dɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ u bɛ k'o faamu parce que muso dɔ donna surɔ o ko vraiment k'u k'a lajɛ u ka to ka kuma farafinya parce que u tɛ se o u tɛ se ka foyi fɔ fo ka diinɛ lagosi dɔrɔn n'o tɛ dalu foyi t'u fɛ a t'u bolo dɛ minnu ye débat ninnu participer u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ u bɛ k'an suivre a débatw bɛ yen a enregistrelen b'an bolo fana i y'a faamuya ni kumana an b'a bila en marche donc dalu t'u fɛ et puis u mɔgɔ naani mɔgɔ saba bɛ se ka jɛ i kelen na quoi o bɛ tempoter u ni ɲɔgɔn bɛ to ka kira dɔgɔya pour que a ka digi e la quoi i ma deli ka kuma minnu mɛn kuma tɛ an ma deli ka min mɛn dɛ hali an ye mɔgɔ ye minnu bɛ ala bile an y'o ye minnu bɛ ala bata sɛki la an y'o mɔgɔ ye an y'o ye kosɛbɛ a ɲinana k'a fɔ ba tɛ ala la a ɲinana o kɔ voilà donc e ka ko ninnu tɛ quoi donc an bɛ taa n'a ye on va continuer de fo n'a sɔrɔ débat jɔra n'o tɛ on va continuer Keita an b'o bila an bɛ taa muso film an ka thème na an bɛ nin bila yan inchallah comité ma sɛbɛn an b'u fo a minnu dayɛlɛlen don ka débat kɛ yan dalu ni dalu prévu ni prévu k'a fɔ ala tɛ yen n'i sera k'a jira an na ala ko tɛ tiɲɛ ye mamadu ko tɛ tiɲɛ kuranɛ ko tɛ tiɲɛ ye ka na ni dalu kɛnɛ an bɛ tugu i kɔ kɛ mais o de ma se ka na donc an bɛ tugu i kɔ mais o dalu de tɛ ka sɔrɔ n'o tɛ hali bi n'o dalu sɔrɔla n kelen tɛ dɛ n ye maa o maa don maa o maa ladon diinɛ ka faamuya o la n b'a fɔ fana bon a bɛɛ ka don a la mais dalu de ma sɔrɔ fɔlɔ dalu kɔni ma sɔrɔ k'an kɔ a bɛɛ Muhamadu neni walima jo bɛ alikaba kɔnɔ bon ok problème t'a la jo bɛ alikaba kɔnɔ ni jo bɛ o tuma na e b'a fɛ k'an bɔ jo wɛrɛ ko ka jo wɛrɛ bato wa an bɛɛ tɛ kelen ye sa kamitiya tɛ jo ko o tuma an bɛɛ ma kɛ kelen ye sa donc problème bɛ min sa olu ko alikaba kɔnɔ jo bɛ problème t'a la c'est vrai hein mais n'o ye tiɲɛ an jala k'i kun sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ka kan ka ɲininka o yɔrɔ la aw bɛ k'an wele ka na jo dɔ de ma k'an ka an mɔkɛw ka taa sira olu tun bɛ jo de bato ani kɔmɔnw ni fɛnw aw ko ko kɔmɔn kelen bɛ alikaba kɔnɔ
fɛn minnu bɛ makan n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ ne y'olu dénoncer ka kɔn par exemple i n'a fɔ sitanɛ bonyɔrɔ ninnu olu an y'olu fɔ o yɛrɛ diyara u ye dɔɔni mais n m'a fɔ alikaba kɔnɔ dɛ n k'a bɛ makan a bɛ arabu jamana na donc olu tɛ ko o tɛ tiɲɛ kabakuru tɛ sitanɛ sɔrɔ wa n'a sɔrɔ sitanɛ bɛ makan dɔrɔn k'a kan ka bɔ yen munna a bɛ fɔ ko sitanɛ ye bila ko dɔ la yan tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ bisi ta i b'a sɔrɔ a bɛ vol ta i y'a faamu wa yɔrɔ sitanɛ yɔrɔ tɛ yen o tɛ fiyewu wala k'a fɔ ko nin yɔrɔ dɔ filɛ nin ye sitanɛ ka taamasiyɛn de bi yan c'est-à-dire ala ka danni ka bon o ma quoi sitanɛ ka mara tɛ diɲɛ fan si kan wa sanctuaire tɛ se ka kɛ sitanɛ ye an fɛ dugukolo kan donc a y'olu dabila bon an y'olu dénoncer voilà mais olu ko do ko alikaba yɛrɛ kɔnɔ ko jo bɛ olu ka argument y'o de dalilu dun t'a la bon n'a sɔrɔ jo don hali n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ alikaba yɛrɛ ye jo ye an jalaki kun san kamitiw fɛ o la an bɛɛ kelen sisan parce que kamiti y'a ye fɛn dɔ batoli de min tɛ ala ye n'a sɔrɔ an fana bɛ ka fɛn dɔ bato min tɛ ala yɛrɛ o la an bɛɛ tɛ kelen yan an frères dɔw la bon o ma sɔn o fana ma o ko y'o jouer de mots ye donc sura ta yɛrɛ kun fariɲana dɔɔni minɛ a taara don fɔ dɔgɔyalimaw ni fɛnw kɔnɔ n fana ye n don wara golo la a kan ka kɛ ten mais a direct ma mɛn ale tɛ mɛn o olu dɔw tɛ mɛn ayi non ale direct tɛ n'o tɛ waati dɔ la u b'a kɛ fɔ 2 heures 3 heures mais sura an y'an lamaga dɔɔni quoi a b'an dɔn cogo min ka kɔrɔ donc an ye dɔɔni ko ne yɛrɛ bɛ burujali kɛ ne ko ne ka burujali bi aw ta kɔfɛ c'est à dire aw bɛ burujali min kɛ ne ta bɛ tugu o de la quoi wala n'a ye min kɛ n bɛ dɔɔni kɛ quoi voilà fitinin quoi donc o yɔrɔ don mais kamiti a jatigi ni kamiti tɛ se ka débat kɛ fiyewu o ka misɛn ka sababu kɛ ko caman ye parce que olu fɛ yen nɔ n'i nana ni hakilina wɛrɛ ye min tɛ olu ta ye c'est à dire i ye kafiri de walima i y'a dɔn o tɛ dɛ ala ye défi di bɛɛ ma a ko wa in kuntum fi raybin ala abdina fa'atu bi suratin ala ye porte dayɛlɛ ala m'a fɔ ko ni maa min ye ɲininkali kɛ diinɛ na u ka kuma y'o de ko ni maa min ye ɲininkali kɛ diinɛ na ko silamɛya ko k'o man ɲi k'i man kan ka question caman poser o tɛ tiɲɛ dɛ ni question fɛn o fɛn b'i bolo ou bien ni kuma fɛn o fɛn b'i bolo ka silamɛya lakari ala ko na n'a ye n'a sɔrɔ i ye tiɲɛtigi ye na ni sura dɔ ye min tɛ mamadu ta ye quoi o tɛ liberté dilen don mɔgɔw ma dɛ n'i ma sɔn i ka sankolo créer i ka kabakolo créer i yɛrɛ kɛ ala ye na ni fɛn wɛrɛ min tɛ ala ta ye ala y'o libre arbitre di bɛɛ ma donc o bɛ mɔgɔw sɔrɔ ni hakilinaw de voilà donc an bɛ tɛmɛ an bɛ don an ka sujet kɔnɔ ni ala sɔnna n tɛ ɲinɛ n ko n bɛ kamiti maa sɛbɛw fo maa mana kɛ cogo o cogo a maa ɲɛnama bɛ yen a numuw fana bɛ yen quoi voilà an bɛ taa ni kuranɛ aya ye o ko musow ko liberté kan ka di musow ma y'o fɔ ko silamɛya ye musow tɔɔrɔ ko diinɛ silamɛya dɔrɔn tɛ ko diinɛw ye musow tɔɔrɔ ko diinɛ de nana muso kɛ sokɔnɔfɛn ye k'a sɔgɔ ouais bon o fana tɛ kojuguba ye ten diinɛ mana muso tɔɔrɔ e y'a faamu cogo min parce que i t'a fɛ ka kɔrɔ donc tagaba tɛ bon ɲuman kɛ i tɛ fɛn min fɛ ka kɔrɔ donc i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ o ma diinɛ mana n'o tɛ musow tanunen bɛ kuranɛ kɔnɔ sura dɔw yɛrɛ bɛ minnu tɔgɔ dalen don musow la kuranɛ kɔnɔ discrimination ma kɛ muso si la mais muso ye muso ye cɛ ye cɛ ye u tɛ kelen ye cɛ ka cɛ muso ni cɛ tɛ kelen sa e bɛ ka mun de ye o bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di e yɛrɛ m'a fɔ muso wa i ma tila k'a fɔ cɛ wa parce que a tɛ kelen ye kɛ muso ni cɛ il n'y a pas d'égalité a kana sugo yɛrɛ mais ne mo hakilila occident farafin fana k'a fɔ k'i bɛ nin hakilila sugu défend ko polyandrie i n'a fɔ ko droit bɛ muso ko silamɛya y'a fɔ ko droit bɛ cɛw fɛ ka muso ta fɔ 4 ko bon ko munna droit tɛ musow fɛ ka cɛ ta fɔ 4 k'u bɛ da cɛ kɛ k'o ye discrimination problème t'a la ne balimamuso e pressé la de o n'o tɛ n'a i ka furuboloma wele joona dɛ crédit ta o tɛ problème foyi ye an m'a fɔ i kana kɛ dɛ i fa wele k'a fɔ a ye ko ba bɔ n b'a fɛ ka dɔ fara n cɛ kan o tɛ problème a kɛ kɛ i ka buran wele i k'a f'u ye i cɛ fa wele k'a fɔ non i sɛgɛnna cɛ kelen na i b'a fɛ ka dɔ fara a kan problème t'a la n'a ɲɛnabɔra y'a ko problème n'o tɛ polyandrie kun tɛ an fɛ yan dɛ hɔrɔnya yɛrɛ la k'a fɔ muso ka furu cɛ 4 ma an fɛ yan ni occident ka molobaliya kan tɛ ni nepalais ka manamanakan tɛ o kun t'an fɛ o t'an ka laada ye o tuma muso caman furu kun tɛ yan ka kɔrɔ ka kɔn diinɛ yɛrɛ nali ɲɛ masa minnu kun tɛmɛna yan muso joli kun b'u fɛ ka fara u ka jɔnmusow kan o y'a sɔrɔ olu tɛ seli dɛ olu b'a fɔ dɛ ni baganw ma ni misiw ma fara
c'est-à-dire bina kungo kono on te fara diji ni gloji la awo dugu kono olu muso joli kumbu fe mais c'est olu ko polyandrie accepté no e muso ka furu cɛ chama c'est une pute ye sunguru ba de yedro i b'a fɔ ko de fois no te muso be furu cɛ chama ma cogo o bi se ka kɛ cogo cɛ de bi se ka muso ta chama mais muso se ka o te discrimination o te discrimination de a kana problème ko yɔrɔ la bon n'aw ko égalité de n'o ye muso ni cɛ ka kɛ kelen problème t'a la o bɛ se ka kɛ kelen ye y a aucun problème n'an bɛnn'a kan o ye jumɛn ye an ka du ninnu cɛw de tɔgɔ b'a la bon muso ni cɛ tɔgɔ bɛ se ka k'a la muso bɛ kilancɛ sara donc cɛ bɛ kilancɛ sara n'a sɔngɔ ye 400 muso bɛ 200 di cɛ bɛ 200 di donc mobili poussé ni fɛnw c'est-à-dire fɛn bɛɛ quoi bon n'o kɛra muso fana bɛ muruti muso bɛ ka kɛlɛ kɛ ko nasɔngɔ tɛ ka dafa kuma tɛ n'i y'a fɔ k'olu k'a tɔ dafa donc o n'a ɲɔgɔnnaw o ye exemple dɔrɔn de quoi an tɛna appuyer o kan mais o ye exemple de ye an bɛ min fɔ ye musow ni cɛw ka kɛ kelen n'a a daminɛna bi musow yɛrɛ de bɛ tila ka réunion kɛ k'a fɔ a kana kɛ muso ɲɛnama si tɛ nin fɔ k'a fɔ muso ni cɛ ka kɛ kelen o tɛ se ka kɛ kelen fo ka taa diɲɛ wuli muso ye den sɔrɔ a kɛra cɛ ye cɛ duwawu kɛra a la i ye denmuso sɔrɔ a kɛra cɛ ye hali e yɛrɛ ye tulonkɛ minani min san ka bɔ sugu la bɛɛ ma kɛ kelen ye i nana min di denmuso ma ni i nana min di denkɛ ma i bɛna bebeden di denkɛ ma a b'a fɔ k'i y'a kɛ pede ko kuma ne ye muso de yan walima i ye muso saki san ka di yan a ma deli k'o denmisɛnninw ka ban fɛn dɔ la ko mɔgɔw ko muso saki don ou bien muso kulusi don karamɔgɔ hakili jiginna donc musow ta nana kuranɛ kɔnɔ ni jumɛn ni jogo ɲɛnamaya di mais mɔgɔ minnu bɛ mondialisme mɔgɔ ninnu minnu bɛ féminisme fɔ olu bɛ musow ta ni jumɛn ye grande dame femme battante muso san 40 a ma furu a ka wari sɔrɔ cogo ma dɔn iPhone 15 b'a bolo pati a b'o sɔrɔ cogo di o de ye femme battante o de ye maa ɲɛnama ye quoi an ngulu de bɛ tanu olu de bɛ inviter la femme battante maa si t'a ka baara dɔn san 40 a ma furu donc o de ye exemple ye aw fɛ o de ye femme battante mais anw fɛ o tɛ exemple ye dɛ femme battante do kibaruya ye di bismillahirrahmanirrahim ko ye ala tɔgɔ de wa maryama a ko an ba mariyama ibnata imrana a ko imrana denmuso allati ahsanat farjaha a ko min jantora a ɲɛmana na i m'a ye ko a janto c'est à dire ko a jantolen do a ɲɛmana na bon ala y'ale tanu ten de kosɛbɛ an tanu ka kan fɛnɛ dɛ aw bɛ se ka tanu n'o ye wa kuma t'a la fiyewu donc ala bon olu ɲɛ bɛ nin de la o n'a fɔra ko silamɛya ou bien diinɛ silamɛya bɛ jogo ɲɛnamaya de don musow la u kana nin kɛ u ka don furu la silamɛya bɛ fɛn fɔlɔ min imposer muso kan o ye furu de ye muso tɛ bonya sɔrɔ yɔrɔ si ni furu tɛ n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ muso ma dɔgɔ na yan a n'a cɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ de n'o tɛ a n'a cɛ ta hali n'i ye muso ni cɛ dɔ ta hali n'a cɛ tɛ a wele cogo tɛ kɛ kelen ye parce que i bɛ sɔn k'a fɔ nin y'a cɛ de mais ni muso b'a kelen na babilanjan don donc o la porte dayɛlɛlen don donc silamɛya ani diinɛ ninnu b'a essayer ka muso protéger muso ka sécurité bɛ furu de kɔnɔ foyi tɛ i bɛ min di muso ma min ka bon ni fɛn bɛɛ ni furu tɛ et puis muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn dafa de f'a ka to an k'o dɔn muso tɛ se ka kɛ cɛ tɛ se ka maa si tɛ se ka maa si ka rôle kɛ o kɔrɔ tɛ est ce que o kɔrɔ muso ka dɔgɔ wa est ce que cɛ bɛ lagosi ko parce que a tɛ ko bɛ muso wa mais munna muso bɛ lagosi ko droit kelen min bɛ cɛ fɛ k'o ma d'ale ma munna muso bɛ lagosi o kama k'a fɔ muso kan ka droit de sɔrɔ min bɛ cɛw bolo alors que cɛw ma lagosi ko muso b'u da c'est à dire u tɛ taa wari ɲini anw de b'o kɛ an bɛ sɛgɛn est ce que a ye cɛ dɔ ye min b'o kɛlɛ kɛ wa k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɛgɛn quoi k'a fɔ ko non mɔgɔ an bɛ bɔ 3 heures du matin an bɛ bɔ boulevard la ka non 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 fo musow fana ka bɔ ka baara kɛ de est ce que n'i y'o kɛ mɔgɔw b'a fɔ k'i kunkolo ka ɲi wa u b'a fɔ k'i kunkolo man ɲi mɔgɔw b'a fɔ k'i disjonctera quoi ɔ bɛ munna muso b'o kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw de bɛ k'a don musow kun na k'u ye victime de o de kama muso ka victimisation a bɛ fɔ o de ma ko féminisme mɔgɔ caman hali cɛ dɔw b'o lutte kɛ ko musow ka droit hali karamɔgɔ dɔw ani pasteur dɔw ka micro di muso ma u ka taa wajulu kɛ an taara Niger réunion dɔ la parce que comité de la k'a fɔ ko ni n bɔra ko n bɛna diɲɛ dɔn quoi ko comme n ma deli ka bɔ bon n ko ni ala sɔnna a ye dugawu kɛ n ka se ka bɔ Mali da fɛ hali siɲɛ kelen
ati mɔgɔ min dɔn yɛrɛ a bɛ kuma o fɛ tan cogo di ne ye jamana min yala hali e faamu yala o n terikɛ i t'o de dɔn quoi i m'a ɲininka de i pressé la de donc an taara Niger u ka membre de jury ninnu minnu bɛ sigi tan ka kuma ten u murutira de ko non ko fɔ muso dɔ ka k'a la non ko o ma ɲi ko fɔ muso dɔ de ka don a la quoi bon o yɔrɔ la n y'a dɔn mɔgɔw bɛ ka fɛn in don fɛn bɛɛ la u b'a lajɛ hali gouvernement jamana minnu b'a fɛ ka financement sɔrɔ u b'a yira Occident na de k'a fɔ bon muso fana b'u ka gouvernement na liberté b'u fɛ yen ka muso don gouvernement na muso mana don gouvernement na muso mana kɛ ministre congé de maternité bɛ yen tile 5 tigɛ bɛ ka bɔ a ka ministre la ko règle n'a nana kɔnɔ ta a tɛ taa baarakɛyɔrɔ la f'a ka dɔ bila yen par procuration donc o kama poste dɔw bɛ yen nɔ cɛw ka ɲi a la ni musow ye olu tɛ problème ye olu kɔrɔ tɛ muso ka dɔgɔ o kɔrɔ tɛ muso ka dɔgɔ muso ni cɛ tɛ kelen est-ce que o kɔrɔ muso ka dɔgɔ mais o kɔrɔ tɛ muso ka dɔgɔ cɛ ni muso tɛ kelen o n terikɛ e fa ni ba tɛ kelen o n'o tɛ dɔ tun tɛ dɔ furu quoi c'est-à-dire ala ka masaca hɔrɔndenya la kuma sugu dɔw bɛ hɔrɔn t'a fɔ tubabuw ka kow de ninnu ye c'est des blancs u n'an ka danbew tɛ kelen hali n'a ye diinɛ bɔ yen yan hɔrɔnmuso tun tɛ nin fɔ ayi e o tun tɛ nin fɔ dɛ a ma fɔ yan bamananw t'a fɔ ko hɔrɔnmusow ka tafe k'o de bɛ kɛ denkɛ ko parce que k'a b'i kɛlɛ k'a b'a fɔ k'a tɛ cɛ wɛrɛ dɔn donc o kɔrɔ ko muso ka ladamu tun bɛ yan yanni féministe ninnu nali cɛ n t'a dɔn n'a y'a faamu donc o kɔrɔ hali ni diinɛ tɛ cɛ muso ma deli k'a fɔ yan ko ale ni cɛ ye kelen cɛ ma deli k'a fɔ yan ni muso ye kelen égalité équité de kan ka kɛ yen égalité tɛ yen parce que d'ailleurs a tɛ kelen ye cɛ ni muso tɛ kelen ye ne t'o dogo k'o fɔ n'a y'i diya ka na invité tuguni cɛ ni muso tɛ kelen ye égalité tɛ yen n t'i sɔn n ma sɔn parce que muso tɔgɔ ye muso cɛ tɔgɔ ye cɛ d'ailleurs hali n'an danna tɔgɔ ma tɔgɔ ninnu yɛrɛ tɛ kelen ye fɔlɔ o discrimination yɔrɔ bɛ min baara dɔw bɛ yen nɔ muso t'o kɛ baara dɔw bɛ yen cɛ de b'o kɛ baara dɔw bɛ yen cɛ t'o kɛ muso mais o y'a bɛɛ ɲagami mais n'a ye mobili jɔ yan k'an k'a pousser i bɛ muso comme aw ye cɛ ayi dɛ an tɛ cɛ ye dɛ na a ye na an bɛɛ kelen o an bɛɛ kelen walima ɲɔbɔrɔ ye walima a ye ɲa ma ye n ka ka ɲa i ma cogo di an bɛɛ tɛ kelen yan égalité de tɛ yan charbon bɔra yen ta égalité de tɛ wa ko yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ les femmes et les enfants d'abord o tɛ fɔ wa parce que baara dɔw bɛ yen nɔ baara kolo girin musow ni denmisɛnw tɛ se k'o kɛ cɛw de b'o kɛ mais ko égalité ko fɔ musow fana ka don baara dɔw la n'o tɛ ni bateau bɛna tiɲɛ n'u ko ko les femmes et les enfants kana sɔn dɛ diɲɛ bɛ bolo min kan i b'a fɔ non non nous sommes égales an bɛɛ kelen femme garçon a bɛɛ kelen aw tɛ féministes dɛ a da man di muso yɛrɛ la donc musow kana aw nɛgɛ diinɛ ko don diinɛ ko tɛ ne tɛ ka kuma yan k'a fɔ ko muso k'a bunbu wala k'a muso kɛ i n'a fɔ bagan i n'a fɔ sokɔnɔfɛn k'a siri ne kan t'o ma dɛ ne tɛ ko i de défend dɛ mais égalité in de nkalon ye dɔgɔyaliman don muso ma n ko musow bɛ minnu bɛ puwata an b'u ye u cɛ ka jugu i n'a fɔ kɔmɔsiriw a t'u ye muso puwatalaw jɔn b'o furu égalité de ma na n'o ye wa muso kan ka ala cɛ muso kan ka puwata ko sportif fanafakna fihi o kuma na an y'a nin fiyɛ an ba Mariyama na min ruhina anw ka nin na wa sadaqat bi kalimati a ko a ye ala ka kuma tiɲɛtigiya rabbiha wa kutubihi a n'a ala ka kitabu a y'a dan masa ka kumaw tiɲɛtigiya a n'a ka kitabu wa kanat min al qanitina o kuma na a kelen don mɔgɔ ladamulenw dɔ ye a kun korona ala ye donc o kama musoba don donc o diinɛ bɛ olu mɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a jantora a yɛrɛ la a ye ka hɔrɔnyaw dafara diinɛw b'o muso suguw de majamu mais féministe bɛ muso minnu majamu i n'a fɔ trans ninnu minnu bɛ taa opération kɛ u tɛ baara foyi la u ma sɔn furu ma donc olu de bɛ tanu ko femme battante et puis maa si t'u ye k'u bonya maa si t'a muso ninnu ye bilakoronin dɔ bɛ na ten a den fila dɔ tu es sexy ye alors que normalement a kan ka bonya tɔgɔ dɔ de fɔ i n'a fɔ ni ye président muso i b'a fɔ cogo di première dame waya respectelen don ka sababu ka furulen don
mais olu denmisɛnw de b'a fɔ ko ha tɛ sexe awa ke bo fɔ dɛ o yɛrɛ dɔgɔlima ye fɔlɔ ka taa ni ye sexe ko ta fan fɛ teriman faamu de Keita an bɛ féministes ka kuma jɔya n'a y'i diya a tɛ fa mais fɔ lahara muso tɛ kɛ cɛ ye cɛ tɛ kɛ muso ye kɛcogo t'o la yɛrɛ kuma banna ni n tilala quoi ne ka vision féminisme na o ye nin ye an bɛ taa sisan Et Marie, fille de Imran, qui garda sa virginité, nous lui avons insufflé de notre esprit. Elle déclara véridique les paroles de son Seigneur et ses livres. Elle était au nombre de ceux qui craignent Dieu. Sourate l'interdiction, 66e chapitre, verset 12. Merci. Ha ibe Qur'an sura binani ani duru la janata aya woro. O kuma na Qur'an min filɛ nin ye n'a bi anw bolo ni dalilu bi maa o ma fɛ kana yira la ko Qur'an ye nkalon ye nous sommes preneurs nana ye sira dilen don i ma ni dalilu bi cɛ o cɛ fɛ diɲɛ bɛɛ maa ba bɔn b'a la ne de ko ten koyi ne de b'a gara ne de ko ten ne tɛ siran o la koyi Ala de m'a fɔ awɔ anw b'a sɔn k'a fɔ Ala ka kuma don wa kuma dɔ de fɔra a kɔnɔ ko ni siga bi aw la a ye na ni fɛn dɔ ye livre ye 7e siècle ka bɛ aw fa ma wolo a bɛ yen dɛ ni nin kuma kirikara nin bɛ se k'a to mɔgɔw bɛ Kuranɛ bila ɲɛngoya sɔrɔ a bila la o mɔgɔw bɛ yen minnu y'o ko ninnu kɛ ka tɛmɛ a mɛnna a histoire b'an bolo yan mais et puis u bɛ k'an bɔ Kuranɛ bolo u bɛ ka taa n'a ye fɛn min yɛrɛ ma organiser fɔlɔ u yɛrɛ tɛ fɛn dɔ la yɛrɛ fɛn min ma organiser fɔlɔ yɛrɛ loi t'u fɛ u bɛ min kɛ o bɛɛ livre t'u fɛ u bɛ min kɛ o bɛɛ loi port t'u fɛ dɔ bɛ nin fɔ dɔ b'a sɔsɔ Ala kama sa Mango Park taamana an ka jamana kɔnɔ yan o kɛra a ye min sɛbɛn a filɛ nin nin ye Angleterre mɔgɔ dɔ de ye minnu bɛ yaala ka yɔrɔw lajɛ a nana segu waati min o y'a sɔrɔla mɔzɔn de bi fanga na mais mɔzɔn jara y'a fana ni mun ye jɔnmuso kelen Ala de ko k'a k'o kɛ yan an m'a fɔ ko silamɛw de ye jɔn créé wa ko silamɛ ma muso jate foyi ye mɔzɔn jara ye jɔnmuso di Mango Park ma a ka récit kɔnɔ a filɛ nin ye Mango Park ka taama yan jamana kɔnɔ yan an bɛ se ka yɔrɔ yɛrɛ kalan o y'a sɔrɔ Karata ni Segu bɛ kɛlɛ bunni na n'o ye Karata Deyise Kulubali ninnu ani jaralakaw Segu fanga donc a taamana ka bɔ Gambi so ni sen na ka na fɔ an ka jamanaw kan a nana hali Bamakɔ yan Mango Park kalankɛlaw b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ninnu t'a ka maanaw ye dɛ aw ka jelibaw bɛ taa fɔ ko dɔ ye siraju bɔgɔti o tɛ nin ye dɛ nin ye min kɛra a la a ye min sɛbɛn o filɛ nin tɔw tɛ nkalon tigɛ o sugu la dɛ pour que a kana mɔgɔ dɔ don fili la siraju bɔgɔti n bɛna yɔrɔnin lajɛ tan i bɛ se k'a kalan a yɔrɔ kalan a ye kelimani dɔɔnin ta Mango Park ka kitabu kɔnɔ a ka taama fɔlɔ yan an ka farafin jamanaw kan o y'a sɔrɔ Deyise Kulubali bɛ Karata i y'a faamuya a voyage a livre tɔgɔ filɛ nin a kɛra dans année combien 1770 à 1805 ayi sanfɛ duguma yan en 1795 1796 et 1797 donc a y'o san dama dama taama min kɛ yan donc o de sɛbɛnnen filɛ o y'a sɔrɔ yan bunnen don an bɛ ɲɔgɔn faga la o y'a sɔrɔ arabu ko tɛ yen dɛ k'a fɔ ko silamɛ walima a bɛ tan o tɛ dɛ nin t'an ka manabɔlaw ka kuma ye dɛ nin ye min taamana yan n'a y'a sɛbɛn an ka mɔgɔw tun tɛ sɛbɛnni kɛ
ou kun te français do kun te arabu donti ah 15e chapitre chapitre 15 Mongo Park se rend à Vassibou. Quoi tara Vassibou abi to nous c'est parce que abi hal kulubali c'est Kouroubari di ah OK ah tu sais quand c'est bien gagné il est joint par quelques cartons fugitifs qui l'accompagnent dans sa marche au travers Wasro bamanandugu uchira c'est-à-dire kulubali nunu ani jarala ani monzon nunu kelela donc fuladu nunu ni fen nunu be nyakamile do donc mo ko mi boli donc mi tama choufe donc do be bok yoro do la kata kelati yoro me ubitayi quoi ni ngara en fait islamia tere ni ayere dama wi nyokona il découvre le Niger ay Nigerie quelques détails de Ségou oye code Niger ko donc wala wa ko mo park di c'est-à-dire Niger découvert que nous anga badin découvert que quoi quelques détails sur Ségou. A quoi les détails de Ségou ma chapitre 15 kono. Capitale du Bambara. Bambara on ka capitale. Le roi Monson refuse de voir Mongo Park. Ako atele Monson jara fe no o ma son ka reçoit. Ngawe munge. Mais il lui envoie un présent. Généreuse. Hospitalité de négresse. Ako o kumana horonya buluka o kuma na ay kadu do chiama ini na Grèce frafi muso do jom muso monzon jara yo ta kadi to uduna ma ay mugala mbi joyam folo livre chapitre joli joli abebe ya mina anga moka ama fuko anga sige anga moka ka tabulo lawa ani qur'ana cha mina comparaison ke anga moka ka tabulo be kuma ine teri man famude kam mo ta ka dikka do ma dunando ita borodo bana sida balawa sopisi balawa monzon jara ante meto do monzon modun histoire te hinede barado bake histoire te hinede tariku te hinede a tariku dafale ba ambulo ya una nyona chama wa abiga Egypte antique mi fo abe Egypte antique ka sebeni aw kan ka kala ka livre kala aw ka kitabu kala odela parce que odia c'est-à-dire égyptien ka sebeni amangante ka kala français la donc Ramsès ka wati Misra donc a fleur a kitabu bien donc les Royaumes-Unis de Kama nous e Kama ko kanga faranyonga chunga projet ou Raël yemi sebe o be bien donc am la benende do fona wera sekena na fana sekena do mi nota ami tanyo ko voilà donc nié mongo parke mi fo oni arabu de ninga Slamé do reninga monzon bamana monzon jonde ngolo jarate ube hakla bam gunji balamagete ode donc ngolo dewnu ngolo do qur'ana kala e 7 ans de ke tomaktu ay qur'ana kala san wolon fla abise ka arabu kan fembe kala ale fana tara farafin wera no fe Burkina marala ale fakara Burkina de donc ya shu do mi golo kono kala nay o ngolo jara sa chukui atara balma farafin no fe aw ba fe aw farafin mi ndanjo ka jon ya dade mashi an million fale a dugare la après vous ban fait OK mo minnu ma ka to yedi u kun sigele dugu jume wona o Johnny John di mo ko park sele dese nunu fe no kulubali masasi uka nyamgo waye ko cha ko mi bina tani John jama ida parce que marché de quoi OK samo retouré kumbi John mine yang kamilo ngoro regrouper ka tanu ye Sierra Leone Liberia ka tu fere anglais uma u be marfo udama abna ci frafiuna ko sebe samoru kumboke donc akana foka moka kwanga amoka we munge ayo fana fanye ke mo saraka umake ya jenneta tama jenepo mo mo nyana ma mene ka jo ko la ka jo amoka de moke arabu de ubla ku ke ayi muso nyana ma jo ko la ka jo obi jene obi ntika jala kide histoire do donc amoka u fe min ka be mai ka fo ko abe ma fa be fana ka jugu mais abe fana mai ko te ko bela ko be fana la ngolunte obi akana shia uni fenga wala jeti arabu ya shia di ante fonga sante arabu difa nte arabu ya difa neti arabu ne islamé di wa obora ala fese universel abana nyo prévu soro donc kama nyi islamé note ni frafin kun tokara yoro do la qur'an wona kun naso ayi parce que ala to kaw ala to ka fiyo ka foko ka farafin ya yeren neni ube ka foko farafin bi kofe ala to fo sallallahu ala nabi kayta tani qur'an ayawi tilka ayatullahi akoni ni ala ka ayawi natluha alayka bil haqq ambe min kala yeni tien fa bi ay hadisin hadisa wara jumembe ba'da allahi wa ayatihi mimma kani ala na ka ayawi yuminuna abidamina
Voici les versets de Dieu que nous te communiquons en toute vérité. Après les versets de Dieu, en quel discours et quel signe croiront-ils? Donc, sourate, celle qui est ingénieuse. 45e chapitre, verset 6. Hadisateun abuta kuma kirkira usan kana fa be dine fo bo o la dine malobi ata angajo tanay kanajo wa iza qila lahum verset 23 wa in kuntum fi raibi ako aya do ina ko corona yace obo na sura sika yira ila sa ko ciendo aha mimma nanzalna anyi min jigi ala abdina an ga jom mamaduka fatu bi suratin mislihi ayna ni sura do mimbe ko be corona nyogo akana ni corona beede ay taxi do sebe ka compare corona na wadihu shuhadaakum aka aw shiru wili min dunillahi minti alay in kuntum sadiqin ni bi aw fe ni ne prévu ba ambo nyogona sisa ayna ni fin doy mimbe sika corona remplacer ni jien ba juger na kay kateme corona ka ayna no c'est tout dine ko la ani alaka ko la donc taw fe donc basi tawbulo tubolo fene mo dun tekele basi be mo mina ani basi te mo mina ya fu si vous êtes dans les doutes au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez-nous une sourate semblable à ceci. Appelez vos témoins, autre que Dieu, si vous êtes véridique. Sourate la vache, 2e chapitre, verset 23. Oh, ala imba fo ka fo ni question posée à l'école ko o maya. Ko ni question ko karamo ya fo ko ni question posée dina kono ko o mayin ko sobe. Ko ni tura ka question posée ko jugo ko o mayin. O ti che yo me karamo ko dida. Imo me ala law. Karamo ti ala yo. Ayi. Karamo ti ala ire. Yo. Karamo anaye karamo la jaw bi kafiriya. Karamo tika ala ka barake. Fiyo tiko ke. Ni be kafiri yere yere nyini bi. Ala jugu sulantre. Iba damina karamo kunda do. Teriman famudi. La yatihi al-batilu. Ako batarati Qur'ana kono. Min bayni yadayhi. Ako kwata anyefe. Wala min kalfihi. Wata kofe. Batarata ala kwa. Tanzilun. Jigin fende do. Min hakimin. Kabo o kuma na kiti masafino. Hamidin. Min ni tanu kaka. Qur'ana boro di tikifi. Qur'ana ti porno livre ayo tede. Livre min do. Ma milliard ka dania de baka na soro cien hunde nyang ma soro a décortiquer a fena quoi donc le Coran est une révélation sans doute n'était doute là en récité siganna fio mais na asika be emina ko révélation na soro la mo de mirla ka ke eti mo ya okoni ye mo donc ala ko bon pour longtemps la na doute bila nyong e ma fa hada ma do misika gla ko mo ko glan feno muna e fa ma nyong la o ma ti to ko fe akoni ya fa ti to ko fe e mo kedun woro le nyimi ko as ay mungla mi na sera wati beteme uti ante dunayre kana miri farafina islamé o ye farafin dunawi o tede o ye farafin min duna islamé ala awo mais e mo kene aw mo ka kumbiya nyogo fe o yor adu majja et donc kana u ba miri ko islamé bora fa nem aw ma bo fa wore aw mo ka kele nuna aw mo ka wode kumbiya fo ka tasi farafin bora yoro mais ay liberté de frafou mo beki ga dina choisi nay min jaw ga chrétien nay min jaw ga islamé nay min jaw ga min kada mais ka fo de ko dina do de frafina to ko tike fi ucheka ja dina por ma frafina to ko frafin yere de wira to ko fe frafin ko hashidi denya frafin ko munafikiya frafin ko krapiliya utinyo en fait o kuma maminu be kaso bomba kono o mo be Qur'ana de barawa ni parce que Qur'ana de be mo blaka ko jugo ma bamako ka so bumba gardien ko kwa fara syndicat koti ko a fara kwa a fara de on be o ma wo Qur'ana haya juli bara na so Qur'ana na ko ka bandiya de ke na so Qur'ana na ko ka mo faka o ma minu be ka so bumba la wo Qur'ana haya juli bara mais mi se ka Qur'ana aya tayiri la we min so so ala ko ngana jweni ke yoke ala ko ngana minke yo minge wala ube kasro ala ko yerete donc
mais k'a fɔ de u ye diinɛ de baara n'u bɛ yen walima diinɛ de y'a u to kɔfɛ o tɛ tiɲɛ farafinw de bɛ farafin bolo yan kaso la donc farafin bɛɛ man ɲi farafin de bɛ bali ci a farafin ɲɔgɔn na farafin bɛɛ man ɲi f'an ka s'o ma sir. L'erreur ne s'y glisse de nulle part. C'est une révélation d'un Seigneur sage et digne de louange. Sourate, les versets clairement exposés, 41e chapitre, verset 42. Aïwa. Ah, tana est tukuni. Ajora wa. Alhamdulillah rabbil alamin. Mais c'est baya tigu fo. Ko sɛbɛ ani foli ka kan. Ni ala ka kuma kɔfɛ mun bɛ yen foyi. Foyi. Anw bɛ da diinɛ ko kuma na anw bɛ da ala ye min fɔ la. I y'a faamuya wa ala n'a sɔrɔla tiɲɛ bɛ anw de fɛ an dɛmɛ nka n'anw bɛ nkalon kan an t'a fɛ ka jɛni a tiɲɛ yira an na n'a sɔrɔ kamitiya ninnu de ye tiɲɛ ye o tuma na i ka ko tɛ tiɲɛ ye o tuma o yira kana to an ka sa manamana na quoi i y'a faamuya wa ɔ donc an bɛ ala ka kuma segin a yɛrɛ ma o tɛ donc n b'a dɔn kɔni maa min bi siran o tɛ nin fɔ dɛ ayi o tɛ nin fɔ dɛ ni sira wɛrɛ n'a sɔrɔ anw bɛ ka min kɛ nin ko tiɲɛ tɛ ala kana an faga a la fiyewu n bɛ n profite la n bɛ question dɔ jaabi o ye jumɛn ye n balimakɛ dɔ a ŋaniya ka ɲi ale ko ko kalanden minnu bɛ ne kɛrɛfɛ i n'a fɔ kalanden denmisɛnnin minnu bɛ san tan ko n ka n'u to n kɛrɛfɛ ten quoi ko n ka baara ɲini ka d'u ma quoi ko n k'u dege métier la quoi n ko ni ala sɔnna bon n b'a fɛ k'a jaabi pour que bɛɛ k'a dɔn a siga bɛ maa o maa na D1 kalanden tɛ ne balo D2 cotisation tɛ ne fɛ yan D3 n natalen tɛ ne tɛ o karamɔgɔ sugu ye dɛ o y'o yɔrɔ ye filanan alhamdulilayi kalanden tɛ ne fɛ yan min tɛ baara la ou bien min tɛ baara dɔ la D1 fantanya m'anw bila wajuli la misikinaya tɛ k'a fɔ kɔngɔ de y'an tɔɔrɔ o karamɔgɔw bɛ yen anw tɛ dɛ ayi o tɛ dɛ a n'o cɛ ka jan Adama Watara e ka baara ye jumɛn ye ne entrepreneur ye a ye entreprise b'a bolo ale bɛ sojɔw ni fɛnw de kɛ kosɛbɛ karamɔgɔ minnu bɛ yen ni baara t'u la o tɛ anw ye dɛ Bakari Keita n'u b'a fɔ ma ko Bina ale ye commerçant ye c'est-à-dire o bɛ a ka commerce kɛ yɔrɔ bi sugu la voilà bitigi den 16 ninnu ɲɔgɔn n b'i sɔrɔ quoi kosɛbɛ i y'a faamu bon étudiant minnu bɛ yan nɔ minnu bɛ licence la i n'a fɔ école siraw kan olu dɔw bɛna seli yan fɛ voilà donc ani docteur bɛ minnu fɛ olu dɔw bɛna seli anw ka but tɛ ka balo diinɛ kɔnɔ n'an bɛna balo diinɛ de la ka to ka diinɛ exploiter ka balo ka yatimɛdenw exploiter ka mɔgɔw exploiter ka kalandenw exploiter ala k'an faga yan n'o don cɛ ami pian ne association dɔ bɛ yen ko action jeune Burem u ye ne yɛrɛ k'o consultant ye ko ni question minnu b'u diinɛ la u b'a jaabi parce que u nana yan n'u ka projet maa ma sɔrɔ min karamɔgɔw la quoi ne de ko wayi u bɛ ka min fɔ tiɲɛ don parce que karamɔgɔ dɔw bɛ geribudenw exploiter karamɔgɔ ninnu bi denmisɛnw u tɛ hinɛ u la quoi u b'u exploiter k'u bila sotaramaw ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɔra ka taa kuma ne ka ORTM ka don ORTM yɛrɛ kɔnɔ ka taa émission kɛ a sɔrɔ n'o de fɛ n y'a fɔ ORTM Mali télévision ba karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a sɔsɔ Mali karamɔgɔ bɛɛ a sunna karamɔgɔ fara siya karamɔgɔ ne bɛ ka min fɔ sɔsɔcogo ti a la quoi i b'i da de k'a to yen de a bɛ taa di i tɛ se ka jɔ an ye o i tɛ ne dɔn donc fɛn min ka jugu o ye discrétion de donc o bɛna ɲininkali bɛ balo cogo di bon ça c'est minable o ye privé ko ye quoi tellement faamu de nka an kɔni tɛ kojugu kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ kojugu kɛ ka balo n kɔni n b'o de dɔn donc n bɛ dan yen mais fɛn min ye nin de sɔrɔ kalo la walima 600 n t'o f'i ye dɛ faut te lever to walayi n t'o f'i ye parce que ne m'i ɲininka i ta la o n'i yɛrɛ ye enquête kɛ n'i ye min sɔrɔ o y'i ta ye to n'o ye quoi o bɛ taa sɔrɔ o y'a dɔ ye i n'a fɔ sisan peut-être n'i taara papier dɔ tɔmɔ k'a jira ko n ye fɛn dɔ ko wala prévu sɔrɔla bon a se ka mɔgɔw de bɛ wari ci a ma o y'a dɔ ye o y'a dɔ ye quoi wala mais o t'a bɛɛ ye n ka wari sɔrɔ cogo ka ca mais n tɛ drogue affaire kɛ n tɛ kojugu kɛ n tɛ mɔgɔ faga wala bon anw b'a fɛ kalanden bɛɛ ka kɛ libre arbitre ka kɛ bɛɛ bolo n'an bɛ ala ko baaraw de la an ka ɲɔgɔn ye ni ala ko baara banna bɛɛ c'est à dire bɛɛ k'i ka ci kɛ quoi anw tɛ kalandenw exploiter wa anw tɛ ci bila Asimi ma anw ka mako porte gouvernement ka dɛmɛ na
ani diinɛ ministre ye ɲɔgɔn siɲɛ kelen a ye taa ɲininka n'a sɔrɔ an y'a deli wari la a tɛ sɔn k'o fɔ yɛrɛ awɔ Mali diinɛ ministre min bɛ yen sisan dɛ an n'a ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ni balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Watara an taara ka bureau la mais a ye taa ɲininka n'a sɔrɔ la an y'a ɲininka a cɛ essence sɔngɔ parce que an ka baarakɛla de don a bɛ an ka baara de la n'a a ye ko dɔ kɛ a ma ɲɛ an ka droit don an ka wele bɔ an y'i bila ci min na a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan anw tɛ ɲaga ministre la wala comme sunkalo surunyana Asimi bɔ tafsiri de ka gɛlɛ an ma donc sunkalo tafsiri 1,10 ayi dɛ wa président k'u cogo dɔn dɛ n'u y'a kɛ an bɛna to ka muruti ka to ka karamɔgɔ dama dama ta ka 1,10 di dɔw ma ko sunkalo tafsiri gansan a kɛlen de bɛ tafsiri kɛ wa ayi 1,10 ka ca dɛ a ka ca dɛ a bɛ maa caman bɔ karamɔgɔ ka hakili jiginna donc o la normalement dɔɔni kan ka d'an fana ma awɔ kɛ parce que a bɛ ka kuranɛ kelen min kalan an bɛ k'o de kalan an ta yɛrɛ de quel droit 1,10 bɛ taa di karamɔgɔ ko a bɛna sunkalo tafsiri kɛ jɔn y'a bila k'a kɛ a b'a kɛ état de ye ayi non ne ye nin kuma mɛn don min a ye n jigi latigɛ u bɛ aw de kɛlen bɛ ka discrimination don karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ dɔw fisaya ni dɔw ye a bɛ waribaw di dɔw ma a bɛ dɔw to yen o ye wajibi de ye kɛ karamɔgɔw ka don politikiw la u ka régime défend ça c'est obligatoire parce que aw politiciens yɛrɛ don b'u cɛ la a bɛ taa 1,100,000 di dɔw ma a bɛ tila k'a fɔ k'u y'a ka gulokiw fara cɛ 1,100,000 fana tɛ manamana fɛn cɛ wala hali ni i fagara u nɔfɛ kana mɛ i ka guloki dɔrɔn de fara la donc kana na caman fɔ quoi donc faama ninnu de kɛmɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na o b'u kun kari ɲɔgɔn na o b'u exploiter k'u divergence k'u ni ɲɔgɔn ka 1,10 di karamɔgɔ kɛmɛ k'a bɛna sunkalo tafsiri kɛ bon ɲinan sunkalo tafsiri bɛna kɛ an sigilen don k'a la ni jamana ye mɔgɔ min fa ta ye o bɛna fɔ ni 1,10 dira dɔ ma an fana bɛ an ta kɔnɔ kosɛbɛ an b'a kɔnɔ dɛ hali n'an b'a fili de c'est à dire o tɛ se ka parce que o ɲɛdɔnya de quoi o y'aw bɛ ka ɲɛ don karamɔgɔ wɛrɛw de la donc o kɔrɔ ni karamɔgɔ min gɛrɛla aw la hali n'o ye 1,10 sɔrɔ problème t'o la a yɛrɛ de da y'a fɔ dɛ sɔli ala nabi an bɛ bi ta parce que u kana fɔ ko u kana yɔrɔ tigɛ k'a fɔ an mako bɛ financement na an mako tɛ maa ka financement na mɔgɔ min ni i ka wari de bɛ anw don da la ni a b'i bolo yen ɲama a to yen quoi s'il te plaît taa di i ba ma lala i na dugawu sɔrɔ ne ye karamɔgɔ gansan de ye n bɛ ten kana di yan quoi voilà anw tɛ o mɔgɔ ye wa cotisation tɛ yan k'a fɔ n'i nana a bɛ cotisation tɛ yan hali zawiya min an b'a kɔnɔ tan n'o ye seli yɔrɔ min an b'a kɔnɔ tɔli yiriw a fɛn ko donc an ko de ni mɔgɔ min bɛ se ka na ni tɔli ye o ka na ni min bɛ se ka na ni yiri ye o ka na a turu donc o la misiri kɛlɛtigɛ misiri kɛsu nɔfɛ wari nɔfɛ kɛlɛtigɛ trésorier ko ta yan k'a fɔ dɔ de bɛ wari minɛ k'a garder mɔgɔ wari bɔn komi n ka nasɔngɔ kun banna bon n ye trésor wari ta k'a dɔn a di ne a bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ten dɛ a silamɛ tɔn fɛn o fɛn ye mankan sɔrɔ o bɛɛ ye mankan sɔrɔ wariko de kama silamɛ tɔn ba fɛn o fɛn bɛ Mali la o bɛɛ deli ka mankan kɛ kɛsuko la c'est à dire dɔ de bɛ a bolo fila kari kɛsu kɔnɔ o ti bɛn tɔw ma o bɛ mankan kɛ ala ko bɛ banko in na n'o tɛ k'a fɔ wari man ɲi wari ka ɲi mais anw tɛ ka diinɛ in kɛ wari kama s'il te plaît ala ko cidenw ka ci fɔ u kana sara ɲini donc kana miiri k'an bɛ ka avenir ɲini wari in kɔnɔ c'est à dire fɛngɛ in kɔnɔ ou bien an bɛ k'an ka vie de jɔ n'a ye o tɛ dɛ ça c'est temporaire a bɛ se ka kɛ don dɔ dugujɛ an bɛ wuli dɔrɔn an b'a fɔ c'est à dire a ka ɲi wa an ka wajulu yɛrɛ jɔ parce que an ka libre mɔgɔ tɛ k'an bila la nka e min bɛ ka financer n'i ma lettre bila ka taa mɔgɔ minnu bɛ ka wari d'i ma ko bon i b'a fɛ ka wajulu min kɛ n'i m'o kɛ bɛɛ u bɛ financement tigɛ kɔngɔ b'i faga mais anw bɛ se ka wajulu kɛ heure min y'an diya n'a y'an diya fana an t'a kɛ mɔgɔ t'an jalaki parce que an b'an yɛrɛ de bolo voilà donc o ye jaabi dɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ka an ka baara kɛcogo ɲini ani frères bɛ se ka don baara la cogo min y a pas de problème bon kalanden yɛrɛ tɛ n fɛ yan min bɛ san 15 duguma fo n'a kɛra kalandenw yɛrɛ denw ye parce que des générations de bi yan kalanden minnu bɛ n'u ye muso furu ka den sɔrɔ n tɛ jɛn n'a ye u ka taa o denw di karamɔgɔ kirikaraw ma n'u kalan manamanakan na n tɛ jɛn n'o ye quoi donc fo n'a kɛra o ye olu kɔni o ye denmisɛnnin fitinin ye donc olu bɛna kalan kɛ u bɛ segin u faso la sufɛ n'o tɛ an tɛ kalanden exploiter wa karamɔgɔ min yɛrɛ bɛ kalanden exploiter karamɔgɔ kunnanko don karamɔgɔ a ta tiɲɛna a ka avenir tiɲɛna ale o la a b'i siri kalanden n'a tila kalandenw b'a fɔ n'u ye karamɔgɔ tɔgɔ fɔ yɔrɔ min de u bɛ daraja sɔrɔ mais karamɔgɔ man kan tɛ ka gulon kalandenw na ko kalandenw k'e balo o tɛ wasoko yɛrɛ haram o tɛ bɛn o ka to ka gulon kalandenw na e bɛ se ka tiɲɛ f'ulu ye u dan ye u bɛ projet dɔ ta ka bɛn a kan dɔrɔn ka na fɔ e karamɔgɔ i bɛ ka min kɛ a ma ɲi dɛ e bɛ miiri nata in na ko ni nana kuma cogo dɔ n ka kalandenw ou bien ka to ka kalanden dɔw tanu
parce que olu be wari di e ma ka dɔw te a bɛna ni mankan de donc o kama wariko ninnu fanga ka dɔgɔ an fɛ yan an fɛ yan wariko fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ et puis avenir ko ni fɛnkɛ ninnu ça c'est personnel olu bɛɛ n'a ka kungo don sɔli ala nabi n b'a dɔn n y'a walawala kɔni ou bien n k'a détail dɔɔni ok n'o tɛ ni fila kɔni tɛ hakili la n y'a walawala et puis n b'a fɛ ka sanni kan quoi k'a fɔ n bɛna idée changer don dɔ an bɛna kɛsu baaraba dɔ ɲini karamɔgɔkɛ an b'i kɔfɛ i ni ka nafolo ka to ka wari di ne ma ne tɛ ala deli o la ko ala k'an kisi o ma kira m'o kɛ o a y'a fɔ ma cidenw m'o kɛ cidenw ye sira dɔw de yira mɔgɔw la donc u yɛrɛ bɛ balo cogo min ala y'o yir'u la donc sɔli ala nabi ani yɔrɔnin kelen pour que n kana porte datugu n yɛrɛ ɲɛ n'a sɔrɔ n'i bɛna wari de di yan n tɛ ninnu f'i ye dɛ k'an miiri non ko n'i bɛna wari di k'an b'i nɛni parce que dɔ delila k'a fɔ dɔ delila ka taa an ka numéro ɲini dɔ bolo o ko non a kana wele ko n'u y'u wele k'u bɛ dɔgɔya téléphone la o tɛ tiɲɛ dɛ k'a fɔ ko n'i y'an wele k'i bɛna wari di k'an bɛna fɔ anw ma ye a diba an t'o fɔ dɛ wala mais nin ye global de ka a ɲɛfɔ bɛɛ ye bɛɛ k'a faamu wala n'o tɛ n'a i ye wari d'a ma k'a sɔrɔ an m'i deli o ye an ta de ye fana wala donc n'i ye wari d'a ma k'a sɔrɔ an m'i deli o ye an ta de ye quoi wala o tɛ problème fana ye wala sɔli ala nabi parce que n'i ye nin fɔ dɔ bɛ se ka a bɛ se ka kɛ dɔ tun b'a fɛ ka wari dɔ di non comme u ye nin fɔ cɛ o ye se u tɛna nɛni yan an t'i nɛni nana ye porte la foyi i y'a faamuya mais an kɔni sigilen don ka karamɔgɔw la ɲinan sunkalo tafsir ɲɛmɔgɔw lajɛ ɲinan sunkalo tafsir la parce que salon sunkalo tafsir 10 dira karamɔgɔ dɔ ma o dun tɛ se tafsir la ka tɛmɛ an kan donc an fana bɛna tafsir kɛ ɲinan donc an y'a janto a yɛrɛ la merci bien politicien ka wari tɛ di maa ɲɛnama ma fiyewu karamɔgɔw dɛ musow dɛ a bɛ ta a tɛ taa yɔrɔ la quoi parce que olu de bɛ se ka fɛnw s'u ma sɔli ala nabi kurusi alikurusi ala